الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर चंद दिनों कबल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दो अंग्रेज़ लड़कियां बरना लिबास पहनकर डांस कर रही थीं और जिसके बैकग्राउंड में कुरान पाक की तिलावत चल रही थी। अस्तग़फिरुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये एक ऐसा वाक़या था जिसको देखने के बाद मुसलमानों के जज्बात काफ़ी ज़्यादा मजरूह हुए और कोई भी मुसलमान अपने असाब पर काबू ना रख सका और चाहते या ना चाहते हुए इन दोनों लड़कियों पर तनकीद करना शुरू कर दी। इन लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा हेट मिली और इनको काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ भी मौसूल हुईं। नाज़रीन मोहतरम, ये एक ऐसा वाक़या था जिसको देखने के बाद किसी भी मुसलमान के लिए ऐसा वाक़या देखना और इसके बाद चुप हो जाना एक गैर मामूली सी बात है। इन जैसे वाक़यात को देखकर और जब वो अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के बारे में इस तरह की बेहुरमती देखेंगे तो कोई भी मुसलमान का ज़मीर ये गवारा नहीं करेगा कि वो चुप करके बैठ जाए और इसी तरह से जो काम हो रहा है इसको जारी व सारी रखे। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमानों के जज्बात इससे मजरूह होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने हमेशा अपने दीन में प्यार का दर्स दिया, जिन्होंने हमेशा अपने दीन में मोहब्बत का दर्स दिया। आखिर ये सारा वाक़या क्या था, मैं आपको पहले इस लड़की की वीडियो दिखाता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ये थी वो वीडियो जिसमें ये दो लड़कियां जो कि आपस में सहेलियां थी टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं और जिस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा वायरल भी किया जाता है। जैसे जैसे ये वीडियो वायरल होती गई वैसे वैसे इनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो को बनाने के बाद जब इन दोनों लड़कियों को तनकीद का सामना करना पड़ा और जब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, अगले ही दिन इसने एक टिकटॉक पर मज़ीद वीडियो बनाई जिसमें इसने कहा कि मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है, मुझे नहीं पता था कि मुसलमानों के लिए कुरान पाक इतनी मुक़द्दस किताब है और मुझे नहीं पता था कि मैं जो करने जा रही हूँ वो गलत है। मैंने ऐसे ही रैंडमली टिकटॉक पर इसकी तिलावत सुनी थी और फिर इस वीडियो को बनाते हुए इस पर डांस भी कर दिया था। I've apologized before, but many people have felt that my apology just wasn't good enough, so I want to come on here and make it clear that I am truly and deeply sorry to those that I've hurt and offended. I love all people, whatever religion, race, shapes, and sizes. You can be upset that what I'd done was ignorant, but you cannot be upset at me for being hateful, as there's just no hate in me. I saw a video of a cute older man and decided to use the audio, and if I had known that it was something so sacred, I would have never used it. This is a lesson learned for me to be much more careful, but the hate that I'm receiving right now is really hard to handle, and it's also coming at my friends and family, which is completely unacceptable as it was my mistake and not theirs. This will be the last time that I'm talking about it, but again, I just want to make it clear and say that I am truly and deeply sorry to those that I've hurt and offended. I hope everyone stays safe and I love you all. इस वीडियो में लड़की ने ना सिर्फ अपनी गलती का इतराफ़ किया बल्कि मुसलमानों से माफ़ी भी मांगी और मुस्तकबिल में ऐसी कोई भी हरकत ना करने का वादा भी किया। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो को जब अपलोड किया गया तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल से इस लड़की पर तनकीद बंद कर देनी चाहिए थी और इस लड़की को माफ़ कर देना चाहिए था, क्योंकि इस लड़की के रवैये से ये मालूम होता है कि इसने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया और इसने ये सारा कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी इस पर तनकीद जारी रही। मैं आपको बताता चलूँ कि इस लड़की की उम्र 15 साल है और मेरा नहीं ख्याल कि इस लड़की को दुनिया के तमाम मज़ाहिब के बारे में पता होगा और इसको ये भी इदराक ना होगा कि मुसलमानों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और कुरान पाक बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है और वो इनके बारे में या इनके ख़िलाफ़ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब इस लड़की ने अपनी माफ़ी मांगी तो हम सबको इसको माफ़ कर देना चाहिए था। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम किस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से हैं जिसने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया, जिसने हमेशा भलाई का दर्स दिया, जिसने हमेशा प्यार का दर्स दिया। क्या आप वो वाक़या भूल गए जब एक ख़ातून हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना कूड़ा फेंका करती थी, लेकिन फिर भी जब वो ख़ातून बीमार हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत के लिए पहुँच गए। क्या आप वो तवाइफ़ का वाक़या भी भूल गए हैं? उससे बड़ी क्या गुस्ताखी हो सकती है कि तवाइफ़ के बदमाश लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़ख्मी कर दिया कि आपके जूते खून से भर गए।
لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی نے پھر بھی ان کے لیے بددعا نہیں کی، لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کی اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بعد کی نسلوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ مسلمان نکل جائے۔ ناظرین محترم، یہ ایسے واقعات ہیں جن کو ہمیں ہمیشہ یاد کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں ان کا نفاذ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل تو دیکھا جائے تو معاملات بالکل ہی الٹ ہیں۔ اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے تو ہم خود ہی اپنی عدالت لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم کفار کی سازشوں کا حصہ بن رہے ہیں، کیونکہ کفار تو یہ پوری دنیا میں پہلے سے پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کوشش میں کافی زیادہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں کہ اسلام پیار کے زور سے نہیں بلکہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا جب اس لڑکی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا تو ہم اس کے پاس قرآن پاک لے کر جاتے اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے بتاتے اور پھر اس کو دین کی تبلیغ کرتے اور مسلمان کروانے کی پوری کوشش کرتے، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا۔ ہم نے تو اس پر تنقید کے نشتر چلانا شروع کر دیے اور اس کو بہت زیادہ نفرت سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مستقبل میں اس کو کوئی اسلام کی اچھی بات نظر آئی تو کیا وہ اتنی تنقید کے بعد اسلام کی طرف آنا چاہے گی؟ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اسلام کی طرف نہیں آنا چاہے گی، بلکہ اسلام سے ڈر جائے گی اور کبھی بھی اسلام کی کوئی بات کرنے سے پہلے یہ 100 بار سوچے گی اور ہمیشہ ڈرتی رہے گی۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلانا چاہیے، نہ کہ ہمیں صرف تنقید برائے تنقید کرنی چاہیے اور لوگوں کو اسلام کے نام پر قتل و غارت کر کے ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام ہمیشہ پیار کے زور سے پھیلا ہے، نہ کہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ہاں، اگر یہ لڑکی جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کرتی تو اس کو لازماً سزا دینی چاہیے تھی، لیکن اس کے رویے سے یہ لگتا ہے جیسے اس نے آ کر بعد میں معافی بھی مانگی۔ اگر یہ جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کرتی تو کبھی بھی نیکسٹ ویڈیو میں مسلمانوں سے معافی نہ مانگتی۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کریے گا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس لڑکی نے اسلام کو ٹھیس پہنچانے کے لیے سارا کچھ کیا یا پھر اس سے یہ غلطی سے سرزد ہوا؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کریے گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گردنوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں ہمیں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔